Now we will go for ayah 247 first. जी, इसमें जी तालूत को बनी इसराइल का अब बादशाह जो बनाया गया ना, उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। वकाला और कहा लहुम उन्हें नबीयुहुम उनके नबी ने इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ने कद तहकीक मुकर्रर कर दिया है, कद तहकीक बाता मुकर्रर कर दिया है लाकुम तुम्हारे लिए तालूतु तालूता तालूत को मलिकन बादशाह मीम लाम काफ से है, बादशाह किंग। क़ालू उन्होंने कहा अन्ना कैसे यकूनु हो सकती है लहू उसके लिए अल मुल्कु बादशाहत अलैना हम पर व नहनु और हालांकि हम अहक्कु ज्यादा हकदार हैं बिल मुल्क की बादशाहत के मिनहु उससे वलम और नहीं युअता वो दिया गया सआतन वसत मिनल माली माल से कौला उसने कहा इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ने इस तफाहू चुन लिया है उसे अलैकुम तुम पर वजादाहू और उसने ज्यादा दी है उसे बस तौतन वुसअत फिल इल्मी इल्म में वल जिस्मी और जिस्म में वल्लाहु और अल्लाह युक्ति देता है मुल्कहू बादशाहत अपनी मन जिसे यशाउ वो चाहता है वल्लाहु और अल्लाह वासिउन वुसअत वाला है अलीमुन खूब जानने वाला है। जी, अब इसमें जो उन्होंने डिमांड की थी कि हमारा बादशाह बनाया जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर बादशाह मुकर्रर फरमा दिया। उस पर उनके मजीद एतराजात हैं। तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बनाए जाने का वाकया मेंशन है इसके अंदर। उनके नबी ने उनसे कहा बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर फरमा दिया है। उन्होंने कहा इसकी हुकूमत हम पर क्यों कर हो सकती है, इससे तो हम ही सल्तनत के ज्यादा मुस्तहिक हैं और इसे माल में भी कशाइश नहीं दी गई। मतलब वो कहते जी हम ज्यादा डिजर्विंग हैं, इसके पास इतना माल ही नहीं है। पैगंबर ने कहा बेशक अल्लाह ने इसे तुम पर पसंद फरमाया है और इसे इल्म और जिस्म में ज्यादा फराखी दी है और अल्लाह अपना जो है मुल्क जिसे चाहे देता है और अल्लाह जो है वो कशाइश वाला है, जानने वाला, मतलब अल्लाह ताला ही कुशादगी देने वाला है, वही जानने वाला है। वासी उनको किया गया है वसी के हवाले से और अली जानने के हवाले से। अब जी आप देखें कि इसमें आपके पास अगले जो क्वेश्चन है इस्तफाहु स्वाद फा और वाओ ये चुनने के लिए है। चुन लिया, चोजन वन, चूज कर लेना किसी को, मतलब कि किसी को मुंतखब कर लेना, ठीक है, किसी को खास किसी डेजिग्नेशन के लिए किसी काम के लिए पसंद कर लेना, उस हवाले से है। बस तौतन ये वसत के लिए है, कुशादगी के लिए, वसत के लिए, फैलाव के लिए, स्प्रेड के माना में, ठीक है, वसी तरी। अब बात ये है पूरी आयत के पहले थीम समझे और फिर मैं से आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। अब बात है कि जुल्म और डिसओबीडियंस बेसिकली इंसान को क्या बना देती है, बुज़दिल। शो आपको वैसे होता है जैसे कि बहुत बहादुर है, पर इंटरनली वो बहुत ज्यादा ना बुज़दिल होता है। तो जुल्म और सितम की असल जड़ नबी पर एतराज करना है, ऑब्जेक्शन करना है। जिसने नबी की बात को विदाउट एनी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया उसने अपनी जान पर रहम किया, और जिसने नबी की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, और उसने जो है ऑब्जेक्शन उठाए तो उसने अपनी जान पर जुल्म किया। अब ये जो बनी इसराइल है उसके नबी ने उनको बताया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर फरमाया है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शंस शुरू कर दी और कहने लगे तालूत को हम पर बादशाहत का क्या हक है, वो तो गरीब आदमी है और उसके खानदान में कोई बादशाह नहीं हुआ, हम तो दौलतमंद हैं, शाही खानदान में से हैं और तो और यहूदा की औलाद से हैं, लिहाजा सल्तनत और बादशाहत के हमसे इससे ज्यादा मुस्तहिक है, वी आर मोर डिजर्विंग देन हिम, ठीक है, चाहे किंगडम है, ठीक है, या बादशाहत है, सल्तनत तेरी है या बादशाहत, हम इससे ज्यादा मुस्तहिक हैं। उनके नबी ने जवाब दिया कि ये जो अपॉइंट किए गए हैं
یہ میری اوپینین سے نہیں ہوئے جن کے بارے میں دوبارہ سے کنسیڈر کروں انہیں اپوائنٹ کرنا ہے یا نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے اور اس آرڈر کو ایز اٹ از ایکسپٹ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہاری بھلائی کے لیے تمہاری بیٹرمنٹ کے لیے چوز کیا ہے اور ظاہر ہے جس کو سلطنت کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اس سے بڑھ کر کوئی شخص سلطنت اور حکمرانی کا اہل نہیں ہو سکتا. سلطنت اور بادشاہت کا جو ڈپینڈنسی ہے یا اس کی جو دار و مدار ہے وہ حسب و نسب اور مال و دولت پر نہیں بلکہ کس چیز پر ہے؟ فہم و فراست پر ہے اور قوت اور شجاعت پر ہے. آپ کے سامنے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگزامپل. کیا وہ بہت رچ تھے؟ آپ کے سامنے ہی واز اے لیڈر جو کہ ایسے لیڈر تھے جنہوں نے پوری دنیا میں ایک سیٹ اپ قائم کر کے دکھایا ہے اور ان کے اندر فہم کتنا تھا، حکمت کتنی تھی، فراست کتنی تھی، اینڈ قوت فیصلہ یا پھر جو بریوری ہے، شجاعت، وہ بھی کتنی تھی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے انہیں پھر ان کے صحابہ کے ساتھ سٹرینتھن کیا. تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں. وہ مالک مطلق ہے، اس کی عطا کے لیے اہلیت اور قابلیت شرط نہیں ہوتی بلکہ وہ جس کو چاہے بادشاہت عطا فرما دے. تو اگر کسی شخص میں بادشاہت کی ذرا بھی اہلیت نہیں تو وہ قادر مطلق ہے. اب یہ بات ہے کہ اہلیت بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے، بڑے وسیع علم والے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ کون بادشاہت کے لائق ہے اور کون اس کا اہل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اناؤنسمنٹ کی، اللہ تعالیٰ کا اپنا آرڈر تھا کہ ان کے اندر چونکہ شجاعت تھی، بہادری تھی، فہم و فراست کے مالک تھے طالوت، اور قوت بھی ان کے اندر تھی. ان کو اس چیز پہ نہیں دیکھا گیا، اینالائز نہیں کیا گیا کہ ان کے اندر کتنا حسب و نسب ہے یا مال و دولت کتنی ہے. باقی ایلیمنٹس کو دیکھا گیا، وہی ان سے برداشت نہیں ہو سکے ہیں اور انہوں نے آبجیکشن اٹھائے کہ اس جیسے پرسن کو اپنا جو ہے وہ بادشاہ کیسے کنسیڈر کریں. اب جی ہم اس آیت کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ جائے. پہلا پورشن دیکھیں، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکن، کہ اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ نامزد کیا ہے. طالوت قبیلہ بن یمین کا ایک 30 ایئرز کا جو ہے نا نوجوان تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہت کے لیے جو چوز کیا. ٹھیک ہے، ان کا فرض تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے آبجیکشنز کی ہیں. قالو سے لے کر ساعتم من المالی تک ان کی آبجیکشن ہی ہے. کس بات پہ؟ قالو ان یکون لہ الملک، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت، علینا، وہ بھی ہم پر، وَنَحْنُ، حالانکہ ہم احق زیادہ حقدار ہیں، زیادہ کیپیبل ہیں، زیادہ ڈیزرونگ ہیں، بالملکی، بادشاہت کے، منہو، اس سے، ایز کمپیئر ٹو ہم، ولم، اور نہیں، یعطا، وہ دیا گیا، ساعتم من المال، کہ وہ نہیں ہے اس کے پاس اتنی وسعت، اتنی کیپیسٹی. ہی از ناٹ ایون دیٹ مچ رچ. کیسے دے دی گئی ہے اس کو بادشاہت؟ ایون وی آر مور ڈیزرونگ اینڈ دے آر تھنکنگ اونلی اباؤٹ ویلتھ. اینی ویز، اب کیا ہے جی، بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت پر آبجیکشنز کیے، ایز یو نو کہ ان کا پہلے سے بیہیویئر چلتا آ رہا ہے کہ آبجیکشنز تو ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہاؤ ہی کین بی آور کنگ، کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمارا بادشاہ. کیا ہے جی؟ وہ رچ نہیں ہے، وہ غریب ہے. حکومت قائم رکھنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، ہی از ناٹ ایون ہیونگ اے ویلتھ، اور وہ خاندانی طور پر بھی ہم سے کم تر ہے. تو ان کا بادشاہت کا جو تصور تھا، جو تھنکنگ تھی، وہ غلط تھی، اس لیے کہ اونچا خاندان اور لمبا مال ہونا ضروری ہے ایسے ڈیزگنیشن کے لیے. انہوں نے فرمایا، نبی نے، قالا، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفاہ علیکم، چن لیا ہے اسے تم پر اللہ تعالیٰ نے، وزادہ، اور اس نے زیادہ دی ہے اس کو، کیا؟ بسطتاً، وسعت، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں. تو بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہت پر یہ جو آبجیکشنز تھے ان کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہے جس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے.
तालूत जो है वो जिस्मानी और इल्मी बरतरी रखते हैं, उनकी अताअत करना तुम्हारा फर्ज है। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अक्ल, विजडम और बॉडी मतलब जिस्म की फिजिकल स्ट्रेंथ उन्हें ज्यादा अता फरमाई है। और जो ये जो किंगडम के जो मामलात हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो एक हुक्मरान के लिए क्या दो मेन क्वालिटीज जो है वो होना जरूरी है? अक्ल सलीम, जिस्म सलीम। ठीक है, अगर इंसान का जो अक्ल जो है वो सलीम होनी चाहिए, उसका जिस्म भी सलीम होना चाहिए, उसके अंदर शुजाअत होनी चाहिए, इम्यूनिटी इतनी हो, उसकी हैबत इतनी हो, उसका वकार ऐसा हो। ये सारी चीजें किस चीज को शो करती हैं? इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ को। और जहां तक बात है इल्म की, तो सैयदना उमर रदी अल्लाह जो अनहो का इरशाद भी हमें मिलता है, तफक्कहू कब्ल अन तसव्वदू। ठीक है, सरदार बनने से पहले समझदार बनो, तफक्कहू। ठीक है, क्या बनो? समझदार बनो, कब्ल अन, किस चीज से पहले जी? सरदार बनने से पहले, एक लीडर बनने से पहले क्या बनो? इतनी फहमो फरासत भी तो रखो ना अपने अंदर, इतनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, इतनी हिकमत भी तो होनी चाहिए ना, यानी कि दीन का इल्म हासिल करो। और इसमें जो है क्या मेंशन किया गया है कि सरदार बनाए जाने के बाद भी इल्म हासिल करो। जो इल्म है ना, ये इल्म की बेस पर इंसान जो है वो फिर, जब एक इंसान के अंदर इल्म आ जाता है, और डेफिनेटली फिर जब इल्म हासिल होता है उसको, तो उसकी जो राय है एज कंपेयर टू अदर पर्सन जिनके पास इल्म नहीं होता, डिफरेंट होती है। तो क्या है, अकल का होना भी बहुत जरूरी है, हिकमत का होना भी बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों के साथ जब जिस्मानी भी किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत है, और उसके साथ साथ मतलब अकल सलीम भी है, जिस्म सलीम भी है, दोनों लिहाज से उसके अंदर ताकत है, वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इसमें बहुत है, फहम फरासत से मामले करने सारे जानता है, तो उसका जो मुआशरा जो वो कायम करेगा कैसा होगा? जो बंदा खुद ही डरपोक हो, उसका मुआशरा कैसा हो सकता है? और जो बंदा खुद एज ए लीडर बहुत ब्रेव इंसान हो, एक ऐसा इंसान हो जिसको वाकई में लीडर कहा जाए, जो किसी से डरता ना हो, उसकी हैबत, उसको रोब, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी जो एक हैबत और एक रोब था ना, एक महीने की मुसाफत के और मुझ बराबर था, उसका मफहूम जो हमें मिलता है अहादीस में, इतनी दूर से किसी दूसरे इंसान के अंदर उनका रोब तारी हो जाया करता था। तो आप ये देखेगा, कोई अगर जिसकी अपनी ओपिनियंस वैलिड नहीं है, ठीक नहीं है जो सोचता है वो, और अपनी अकल उसकी सलीम नहीं है, कैसे वो किसी भी कानून को नाफिज करेगा अपने कंट्री पर? तो ये सोने पे सुहागा होती हैं ये चीजें, अगर दोनों मिल जाए एलिमेंट्स तो बहुत बेहतरीन है। और ऐसा बंदा जो दबने वाला ना हो, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है, वही अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को, अपने इलाके को बेहतरीन तरीके से चला सकता है। इसी तरह से वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा, क्या है जी? अल्लाह ताला देता है बादशाहत अपनी जिसे वो चाहता है। तो इसमें जो है मुल्कहु से मुराद क्या है? बादशाहत है। अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, बड़ी वसअत वाला है, कमाले हिकमत वाला है। वो अपना मुल्क, अपनी बादशाहत जिसे चाहता है अता करता है। वतुज़िल्लु मन तशा, आपके सामने है, वतुइज़्ज़ु मन तशा, दोनों चीजें, इज्जत भी उसने देनी है, जिल्लत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देनी है। अब जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो है उन्होंने पूछा तालूत की जो बादशाहत के हवाले से, कि ये जो तालूत है, आपने कहा कि आपने इसको हमारे ऊपर मुसल्लत तो कर दिया है, हम कैसे जाने कि ये जो जो आपने इसको मुकर्रर किया है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अपॉइंटेड है? तो अल्लाह ताला की तरफ से अगर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ताबूत सकीना मिल जाएगा ना, तो मिल जाने का मौजज़ा हुआ, तो फिर उन्हें इस बात पे यकीन आया कि अल्लाह ताला के कलाम से उनके दिलों के तमाम शुक जो है फिर शकूक व शुबहात दूर हो गए। क्योंकि तालूत में हुक्मरानों वाली खूबियां भी मौजूद थी, और अल्लाह ताला अपना फजल जिसे चाहता था, चाहता है उसे देता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हें ये था कि हम इसे कैसे बिलीव करें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये डिसीजन आया, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर जब ताबूत सकीना जो अल्लाह ताला ने बताया, अगली आयत में मजीद उसकी एक्सप्लेनेशन है कि अल्लाह ताला ने फिर बताया कि आपको अगर यकीन नहीं आ रहा ना कि अल्लाह ताला की तरफ से अपॉइंटेड है,
تو پھر اس آیت میں پوری اس کی ڈسکرپشن ہے، وہ میں انشاءاللہ تب ایکسپلین کرتی ہوں. واللہ واسعون، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بڑی وسعت والا ہے، وسیع تصرف والا ہے، قدرت والا ہے، بہت کشادگی والا ہے، فضل و کرم والا ہے. جب بھی اس کی حکمت کسی کام کا تقاضا کرتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے. فضل کا صحیح حقدار کون ہے، اسی کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت، جو عام رحمت ہے نا، وہ ہر ایک انسان کے اوپر ہے اور سب کے لیے برابر ہے. تو اس کلام سے کیا ہے، لوگوں کے شکوک دور ہو گئے. انہوں نے جان لیا کہ طالوت میں جو حکمران کی ہونے کے طور پہ جو کوالٹیز موجود ہیں، اور پھر دوسری جو تابوت سکینہ کے ملنے کی جو بشارت تھی، انہوں نے اس چیز کے جو ہے نا، ان کے دلوں سے اس چیز کے ڈاؤٹ کو ہٹا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں کہ